Relax. Jules. Pedro. Dalawang kumag, oh. Nunod ng porno. Ay, video yan, video. Harap naman. Wala din. Ay, shy type eh, no? Kasi ano po. Hindi, teka lang, hindi ko naman pwede ko i-post. Asa, tinaanan lang. Teka lang. Yung pangalan niya ba? Ayun, o. Treasurer Bunny. Secretary Jules. Naka lang. Jean, President. Ginagan. Daki, VP. Teka lang! Daki, VP. Ano yun, Rizal? Ano sabihin mo? Forget about it. Hindi item tumayo. Crack your crack. Magulo. Item mo. Kakapaling CBS room. Naka-video yan. Ito yung room ng stash. Okay. Jean, tingin naman dyan, ha? Shy type eh. Samuel, okay.